तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो में आप लिए लेके आया हूँ GTA 5 मिशन 1 इजीली आप कैसे कर सकते हैं। गाइज सिर्फ GTA 5 नहीं, मैं अनदर गेम प्ले की भी वीडियो बनाता हूँ, जैसे टेकेंस की ऑल सीरीज की वीडियो बनाता हूँ, स्लीपिंग डॉग हो गया और किंग ऑफ फाइटर हो गया। गाइज इनकी मैं इजीली लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ। अगर आप इन गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं और टिप्स एंड ट्रिक्स जानना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो कभी मत भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नई से नई नोटिफिकेशन मिल सके। तो गाइज आज हम लोग कर रहे होते हैं बैंक में डकैती। तो हमारे पास दो लोग होते हैं जिनको मैं जानता हूँ, माइकल और हमारे पास होता है ट्रैवल। तो ट्रैवल को जानता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ बैंक रॉबरी के सिलसिले में आए होते हैं, तो हम लोग ये इनको अंदर बंद कर देते हैं। तो गाइज अब हमने यहाँ पे कॉल करके हमने एक गेट हमने तबाह करना होता है। अब हम वो तबाह करते हैं। तो यहाँ से हम जिस तरह बाहर जाते हैं ना गाइज, तो यहाँ पे हमें हमारे माइकल भैया को पुलिस वाला पकड़ लेता है। तो गाइज मैंने शुरू में देखा था तो मुझे कुछ बटन की समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा बटन कहाँ पे कौन सा यूज़ करना है। तो गाइज में जो एरो का अप बटन है गाइज, उसको प्रेस करने से हमारे पास आ जाता है सेल फोन, तो जिसको हम एंटर करने से हमारा ये बैंक का ये जो दरवाज़ा होता है ये जिससे तबाह हो जाता है। तो गाइज इसके अंदर कुछ पैसे होते हैं जो हमने उठाने होते हैं। तो हमारा माइकल भाई भर भर के इसको उठा रहा होता है। तो हमने जिस तरह अब इसको पैसे लेके हम जिस तरह निकल रहे होते हैं, तो ट्रैवल ने भी पैसे उठा लिए होते हैं। तो अब हम जिस तरह यहाँ से बाहर जा रहे होते हैं तो हमारे माइकल भैया को ना एक पुलिस वाला पकड़ लेता है और वो इसका फेस देख लेता है माइकल का, और वो इसको कुछ ताने दे रहा होता है कि अब मैंने तेरा फेस देख लिया तो अब मैं सबको बता दूंगा। तो गाइस जो हमारा ट्रैवल बंदा होता है, अब यहाँ पे हमने ऑल्ट जो होता है ना लेफ्ट ऑल्ट, वो प्रेस करके माउस को थोड़े से लेफ्ट के राइट की साइड लेके जाना है और हमारे पास बंदा ट्रैवल बन जाता है। तो जिसकी वजह से हम इसकी माइकल की अपनी जान बचा लेते हैं और पुलिस वाले को हम डाउन कर देते हैं। तो गाइस अब हमने चोरी कर ली होती है। अब हमने यहाँ से भागना होता है क्योंकि पीछे जो मैनेजर होता है उसने पुलिस को कॉल कर दी होती है और जिसकी वजह से बाहर पूरी पुलिस ही पुलिस होती है। अब हमने यहाँ से निकलना होता है। तो हमारा जो ट्रैवल बंदा होता है वो जाके बॉम्ब लगा देता है गेट पे। तो अब ये जिस तरह गेट से बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो बाहर जाने की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अब हम जिस तरह भाग ही रहे होते हैं, बस में हम लोग यहाँ से बस निकल ही रहे होते हैं। हम जिस तरह ये गेट ओपन करते हैं तो बाहर पूरी पुलिस ही पुलिस ने हमें घेर लिया होता है चारों ओर से। अब हमने इनसे बच के निकलना होता है। तो अब हम इनसे काफ़ी लंबी फाइट हमारी रहती है गाइस, पुलिस पे पुलिस ही आ रही होती है। हमारा यहाँ से इनसे लड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और आपको तो पता है कंप्यूटर पे एम लेना तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें मेरी माउस की सेंसिटिविटी भी इतनी तेज थी कि इनसे मेरे से लड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी हम इनको हरा लेते हैं। अब हम जिस तरह इनको हरा ही रहे होते हैं, लेकिन पीछे से और पे और आ ही जा रहे होते हैं। इनको एक गोली पे ये मरते नहीं, मतलब इनको 3-4 गोली मारनी होती है तभी जाके ये मरते हैं। तो हमने बस कुछ ना कुछ करके इनको बस हरा ही दिया। तो इसका मुझे हेड नज़र आया था तो मैंने इसका इजीली हेड लगाया। तो बाई पट से हेड शॉट लगा के हमने इसको डाउन किया। तो अब हम जिस तरह आगे जा रहे होते हैं, यहाँ पे मुझे एक दो बंदों के रेड वो आ रहे होते हैं फुट स्टेप। तो मैं मैप में देखता हूँ, मैप में देखते साथ ही मैं इनको डाउन कर देता हूँ। तो अब हम जिस तरह आगे जा ही रहे होते हैं तो हमें बोलता है आपने बंदा चेंज करना। तो गाइस इसी तरह फिर मैं लेफ्ट ऑल का बटन दबा के माइकल बनता हूँ और अब माइकल से इस तरह आगे जा रहा होता है। अब क्योंकि हमने ट्रैवल से लड़ लिया था तो अब माइकल से हम लड़ने जा रहे होते हैं। तो अब मैं इससे माइकल से ये एक बंदा डाउन करता हूँ पुलिस वाले का, और अब हम आगे भाग रहे होते हैं। लेकिन गाइस मुझे इस गेम में एक बात की समझ नहीं, इतने पैसे नहीं है जितने ये बंदे ज़ाया कर रहे हैं। इतने पैसे हमने चोरी नहीं किए जितने इन लोगों ने हमारी जान रिस्क में डाली और जितनी अपनी गाड़ियाँ तबाह कर रहे हैं। तो इसी तरह एक और गाड़ी पीछे से आ जाती है। अब इनको मैं तो बिल्कुल ईजिली डाउन करे, तो क्योंकि एम इनका मेरे ऊपर ही होता है, मेरा एम इनके ऊपर होता है। तो ईजिली डाउन हो गया। तो अब ये बंदा भी ईजिली डाउन हो गया। अब अगला बंदा भी मैं ईजिली डाउन कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से हमने भागना होता है। मैं तो इतनी खुशी खुशी भाग रहा हूँ यार, भाई गेम तो इतनी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब मैंने खेलना शुरू की तो मतलब इतनी भी आसान नहीं है जितनी लोग समझते हैं। GTA 5 काफ़ी अच्छी गेम है और मज़े की गेम है। एम तो मेरा लग ही नहीं रहा था, बाबाजी हमारा बाबाजी वाला एम हुआ था। तो यहाँ पे अगली फिर वालों की एक और गाड़ी आ जाती है, पता ही नहीं चलता ये पता नहीं कहाँ से आई जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कई लोगों ने पास ही अड्डा लगा के रखा हुआ है, बस आई पे आई जा रहे हैं, हमें मारी जा रहे हैं। तो मैं इनको डाउन कर लेता हूँ, ये गाड़ी के पीछे छुप जाता है। अब हम जिस तरह यहाँ से आगे निकल ही रहे होते हैं, मैं समझा उस ब्लू कार तक हम पहुँच जाएंगे इजीली, लेकिन नहीं, फिर से दो गाड़ियाँ आ गई। इन पे एम में बनाता हूँ लेकिन इनको लगती नहीं मेरी एक भी गोली अंदर। तो यहाँ पे एक बंदे को भी नहीं मेरी गोली लगती। तो यहाँ पे जो हमारे साथ होता है ट्रैवल,
وہ سارے بندے ڈاؤن کر دیتا ہے. تو اب ہم یہاں سے ہم لوگ اس گاڑی میں جس طرح بیٹھتے ہیں گائز تو ہم سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں اب یہاں سے بچ جائیں گے, لیکن گائز بچنا اتنا آسان نہیں ہوتا. ہمارا یہاں پہ پھر سے پولیس کی کار ہمارے پیچھے لگ جاتی ہے. اب ہم جس طرح یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں ہم کافی خوش ہوتے ہیں, ہمارے ٹیم میٹس کافی خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بینک سے ایزیلی چوری کر لی, ہمیں کسی نے نہیں پکڑا. لیکن مرشد جی پھر سے پیچھے سے گاڑی آ گئی. اب ہم نے ان سے بھی بچنا ہے, تو ہم ان کو مارتے مارتے ہمارا ایک بندہ جو ہوتا ہے وہ مارا جاتا ہے. اسی طرح ان سے لڑتے سمے ڈرائیور جو ہوتا ہے ہمارا, اس کو گولی لگ جاتی ہے, وہ مر جاتا ہے. اب مائیکل پر کرنی ہوتی ہے, اب ہمارا بندہ اس کو نیچے پھینک دیتا ہے اور ہم ڈرائیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارا مائیکل یہاں پہ ان کو مار کے درخت کی سائڈ پہ کر دیتا ہے. اب ہم خوشی خوشی جا رہے ہوتے ہیں, کوئی راستہ میں رکاوٹ نہیں ہوئی ہوتی ہے, بس ہم اچھی بلی اسپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں. اور ہمیں ایک کیورڈ بتا رہا ہوتا ہے اوپر کے ڈبلیو سے آپ کی مطلب آگے جائے گا, ایس سے پیچھے, ڈی سے مطلب رائٹ, اور کیا نام ہے اے سے لیفٹ. تو ہم اسی طرح جا رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میرا اتنا ہاتھ نہیں بیٹھا ہوا تھا کیونکہ جی ٹی اے 5 کی مطلب کافی اچھی گرافکس میں تھی, تو میرا ہاتھ تھوڑا سا ڈرائیونگ پہ نہیں تھا. تو بس ہم جیسے ٹوٹی موٹی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, بس چلا ہی رہے ہوتے ہیں, بس سبحان اللہ ہماری گاڑی کو بھی اللہ اللہ کا. اب ہمیں وہاں سے آگے سے رائٹ ہونا تھا, ہمیں نہیں پتا تھا آگے ناکہ بند ہے. تو میں یہاں سے پوری کٹ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بہت ہی زیادہ ہی کچھ کٹ ہو جاتی ہے. اب ہم گئے جس طرح یہاں سے جاتے ہیں تو آگے سے ایک ٹرین آ کے ہمیں مار دیتی ہے. دیکھیں کیسے یہ ہماری ٹرین کو لگا اور ہم درخت کے ساتھ لگے, اور اب ہمیں کسی طرح بس بابا جی کس طرح بچے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آئی, ہم کیسے بچے. لیکن ہم یہاں پہ شکر ہے سب بچ جاتے ہیں, ہم 3 بندے ہوتے ہیں, صحیح سلامت بچ جاتے ہیں. اب ہم جس طرح یہاں سے جا ہی رہے ہوتے ہیں تو یہ پیلے بالوں والا جو بندہ ہوتا ہے نا, اس کو میں نہیں جانتا یہ کون ہے. صحیح میں مائیکل اور ٹریول کو جانتا ہوں. اب ہم جس طرح آگے جا رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ پولیس والوں کا جو شارپ شوٹر بھائی پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں سنائپر لے کے, ایسے ایم تول کے ہمارے اس پیلے بال والے بندے کو پہلے ایک لگاتا ہے جھٹکا, یہ مر جاتا ہے. تو ہمارا جو ٹریول بندہ ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے, وہ چھپ جاتا ہے. لیکن نہیں, مائیکل کو تو بھائی اس سے زیادہ ہی کچھ ہمدردی ہے, وہ تو جا ہی نہیں رہا. تو وہ مائیکل کو بھی ایک لگاتا ہے, کہتا ہے مرشد تھوڑا سائڈ مار, کور مار. تو ہمارا ٹریول بندہ چھپ جاتا ہے, اس کو تھوڑا غصہ آ جاتا ہے. اب ہمارے ٹریول نے جب دیکھا کہ مائیکل کو بھی گولی لگ گئی, اب دونوں بیگ اس کے پاس ہے, کیا نام ہے ٹریول کے پاس تو کوئی بیگ ہی نہیں, اب بیگ بھی ان کے پاس ہیں. تو اب ہم ان سے فائٹ لے رہے تھے, لیکن یہ کچھ بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں, ہم ان سے لڑ نہیں پاتے. تو یہ ابھی دیکھیں ان کو کچھ کم ہی لگے, مطلب بندے کچھ کم ہی ہیں, لیکن آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا اتنے زیادہ ہو جائیں گے. اب مجھے پیچھے بھاگنا ہی پڑ رہا تھا کیونکہ ہمارا ایم بھی تو پھر بھائی صحیح نہیں تھا. اب ہم جس طرح بھاگ ہی رہے ہوتے ہیں, یہاں پہ 3-4 کارس اور ایک ساتھ آ جاتی ہیں, جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہاں پہ رکنا مناسب نہیں لگا. تو گائز ہمارا ٹریول بندہ پیچھے بھاگ جاتا ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا, یہ ہمارے جو پولیس والا افسر ہوتا ہے نا, اس کی بیٹی ہوتی ہے. ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں, لیکن اس کو ہم پکڑتے ہیں, گن اس کے سینے پہ رکھتے ہیں, لیکن ہم پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے فوراً چھو ہو جاتے ہیں. ہمارا ٹریول بندہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے. ہم نے بینک سے چرائے تو صحیح پیسے, لیکن اس میں سے ہمیں ایک بھی پیسہ نہیں ملا. تو گائز آگے ساری مائیکل کی اور کیا نام ہے ٹریول کی اور فرینکلن کی اسٹوری اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور دیکھیں. تو میں یہاں سے آپ کو کہتا ہوں اللہ حافظ گائز. اگر آپ اس طرح کی اور گیمز کی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں, اور گائز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور شیئر ضرور کر دیں. تو گائز اوکے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لیے. تو گائز اوکے, اللہ حافظ. Our Lord was crucified with 2 thieves, so perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And this, Michael, is like anybody else. Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Your son, James. He's a good kid? He's a good kid? A good kid. Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope.
And you consider them achievements. These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh, well, I think that's all we have time for. The same time next week? I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Make the club shake.